अरे टोका एबे मार्केट रे शिव भाई मो सांगसाथी को कोटी के मन पकुची मु केते मन पकुची रे भाई कोरी को केते मन पकुची भाई मुंड खराब आ लगे आसो आ सत बर भाई मु बहुत मन पकुची भाई मुंड खराब के लगुच भाई आउ सत बर भाई आ लाइक करो भाई बुझल मत के कत लगुच भाई यार मो छाटू पढ़ाई भाई सब सांगत विषय मुझे सब कहि आ मन पकड़ भाई देख केमी तो खरा दिन गोटे मुंड खराब अच्छी देख आम अच्छे नड़िया गच आ साइड गोटे मुंड खराब अच्छी मो छाट पर अच्छी बुलिया पाई आ चल से 20 दिन को मन विषय पचार सब विषय पचार पशु औषध पचार नासान अच्छी बहुत कांदिली मुंड खराब आ सांगसाथी विषय बहुत मन पकड़े आज आ बहुत चल से सांगती बुझू स्टार्ट करवा बुझलु आ राति निज जदि सब कही ये वीडियो बने बने यूट्यूब गोटे खेल करवा बुझल तो मुझे खरा दिन मुझे छाट कैमेरा आज सका उठी बहुत कांदिली सांगती जो मन पकड़ी को बनाऊँगी चल 20 दिन को प्रश्न पचार पचार केमी कांदी किस पचार सब चल को आरम्भ करवा कहूँ शिव आज ताकते बहुत मन पकड़ुली आज सी आज बहुत खुशी अच्छी ना पेटू सी गोटे भल सांग सांग बहुत मजा करूँ बढ़िया मजा नहीं करूँ आगते बहुत मन पकुची हूँ विनोद ताकते बहुत मन पकुची पाखे नंबर अच्छी सब अच्छी कठाई पाने हूँ पनिया ताकते बड़ सांग बढ़िया मजा नहीं कर सब हिट हो पला फेमस 5 हो ना सेलु सेलु से गोटे बहुत सांग पिला सांग बहुत मजा नहीं करूँ बढ़िया कैरेक्टर अच्छे बुलाबुली करूँ सब मजा नहीं करूँ हूँ काना साथी साथी बहुत पिला सांग बहुत मन पकड़े आज गाँव का बासी भाई मुसी भी नाकी बोलनुआ ना चाउल मिल मुसी पिला बहुत सांग थी सांग नंबर हूँ नवीन्द्र आका पिला जन सांग बहुत मजा करूँ सांगती बेले मुझे बेले आली पूरा हिट 8 नंबर हूँ शंकर से पिला दिन बहुत सांग थी बहुत मजा मजा करूँ पिला दिन मतलब बहुत मजा ना कार करूँ मोर अच्छी बरहमपुर से अच्छी पल्ली अच्छी गाँव आसरे मिसवा आमर हूँ चिंटू भाई से आंब नड़िया कंडोली सब खाया गले पिला दिन सांग माछ धरिया पूरा फेमस हूँ घंटी भाई से गोटे पिला दिन सांग कटनी गुंड कले पिला सांग बढ़िया मजा मजा कर 11 नंबर हूँ बापा रे पीली कौन करुचे बीड़ी बस बीड़ी हूँ मो पिला दिन सांग मुंड खराब माने मो पिला दिन से पाठ पढ़ला मैंने मिसिक जीव सांगत मिसी कर जो पाठ पढ़ा को माने खाली मुंड खराब बढ़िया मजा नहीं बार आ से पिला दिन कथा बहुत मन पकुची बहुत कांदी नंबर हूँ आमर शंकर डाकुआ मुंड खराब आका मिसी बसी बढ़िया मजा मजा करके आसिक बढ़िया कैरेक्टर हबार से पिला दिन कथा के मन पकई मान खाली मत गाँव को जाऊ तो मैंने खाली बाबूसान ना डाकिए मुंड खराब हूँ 13 नंबर तरुण मान हूँ पिला सांग साथी हबार बढ़िया कैरेक्टर हबार मस्त हबार बढ़िया मजा हबार सांगती कैरेक्टर हबार आउ माने सांग पानी से पाठ पढ़ुचे ब्रह्मपुर मुंड खराब आउ
ଆସୁନି। ତାପରେ କେମିତି ମଜା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମାନେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଖାଲି ହଂସ ନା ଫୁଲ ଫେମସ୍ ନା କମିଆ ଏଠି କାମ କରିବା ଏଠି ଛୋଟେ କାମ କରିଲେ ବଡ଼ କାମ କରିବା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। 14 ନମ୍ବର ହେଉଛି 14 ଆରୁଆ ତାଙ୍କଠି ମୋ ପିଲା ଦିନ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ କେରେ ମଜା ହେଉଛି ଆଉ ନିଦ ପୁରା ଫେମସ୍ ହେବାର ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଖାଲି ଯେଉଁ ବେଳେ ଖାଲି ମାତ୍ର ରହୁଛି। ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ତପି ଆଉ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଦେଖ ମୋ ପିନ୍ଧାରେ ମୁଁ ବସିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ବସ୍ତ ଅଛି ଶୁଇ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମାନେ ମୋତେ ଯିଏ ବାଡ଼ିବ ତାକୁ ଭୁକୁଛି ମାନେ ତପି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପେସାରା ଗୋଟେ ଡାକିରେ ଶୁଣିବ ବୁଝିଲୁ ତାହେଲେ ସବୁ ହେଉଛି ସୁନୀଲ ସେ ଗୋଟେ ମୋ ପିଲାଦିନ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉଛି ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଭଲ ଚଲୁଛି ସିଏ ଭଲ ମସ୍ତ ଅଛି ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ବେଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ମେରିକା ସାହିରେ ହରାକଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି ଆମର ଅଛି ସାଗର ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଉ ମନ ଖରାପ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମକୁ ଖବର କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନ ଆଉ ହିଟ୍ କର ଲାଖ ମୋ ପୁରା କେତେଟା ଅଛି ବୁଝିଲୁ ହେଉଛି ଆମର ଅମିତ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନାଲାଇକା ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଏକଲା ଫଙ୍କସନ୍ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ବିଶେଷ ସବୁ କହିବାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମଜା ହେବ ଆଉ କଥା ହେଇପାନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ବରଫ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବୁଝିଲୁ କେ ସେ ହେଉଛି ସାଦିନ ଭାଇ ପିଲାଦିନ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସେ ବେରକୁ ବନଲାରୁ ପୁରା ମଜାମଜି କରିବାର ଆଉ ତପି ମପି ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପାର୍କ ବହୁତ ଡାକିଥିବ ସାଦିନ ଭାଇ ବିଜୁ ପାର୍କ ବୁଝିଲୁ ତାହେଲେ 20 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପଞ୍ଚା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତାକୁ ବି ସବୁଠି ଶୁଣିବ ବୋଲେ ହେଲା ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ଆସେ ବୋଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଶୋଇପଡ଼େ ପରେ ଶୋଇଛି ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି 5 ବୋଲେ ମୁଁ ସେ ଘରୁ ଦାଣ୍ଡୁ ଆଇଲାରୁ ମୁଁ ସିଧା ଘରୁ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବୁଝିଲୁ ହାଟ ମିଶେ ସାଙ୍ଗ ହେବ ଖରାପ ଓକେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି ଖାଇବ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ଆମ୍ବ ଗଛ କି ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ନାଗିବ କେର ନାଗିବ ଆମ୍ବ ଖାନା ଆମ୍ବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ନାଗିବ ଆମର ଆମ୍ବ ଖାଇବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମୁଁ ଏବେ ଛାଟ ଉପରେ ଅଛି ହେଲା ମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିବ ବୋଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପୁରା କ୍ରେକା ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆଉ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି ଖାଲି ବହୁତ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗସାଥି କି କଥା ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ମନ ପକାଉଛି ସାଙ୍ଗ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ମନ ପକାଉଛି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମନ ପକାଉଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ମନ ପକାଉଛି ରେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି କେତେ ଆଉ ଲାଗି ଆସୁନି ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି କେତେ ମନ ପକାଉଛି
तो लास्ट ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଫଟୋ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ସାଇଡ୍ ହେଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କାନ୍ଦିଲି ଆଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ତାପରେ କେକ୍ ହେବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା ବ୍ଲଗ୍ ମିଶିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ଲଗ୍ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ମସ୍ତ ଓକେ।